to my channel. My name is Rani. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं so please consider subscribing, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं thank you so much for watching my video. So आज आपके लिए लाई हूँ मैं दिवाली फेस्टिव मेकअप ट्यूटोरियल। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ग्लैम लुक लग रहा है ये। मैंने आज ट्राई किया है स्मच आई मेकअप ट्यूटोरियल। दिस लुक्स वेरी गुड, सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। बिफोर एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे एनवाई मेकअप प्राइमर। उसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंसीलर। आज फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पे कंसीलर को अप्लाई करेंगे और मैं उसे ब्लेंड करूँगी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। अगर आपके पास वो नहीं है और ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद हम उसे पैक करेंगे। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लूज़ पाउडर। उसके बाद लगाएंगे हम ब्लश और हाइलाइटर। यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन में लगाइए तो आपका फेस थोड़ा अब दिखेगा। हमारा बेस जो है वो डन हो चुका है। अब लगाएंगे आई शेडो। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पीच आई शेडो, स्किन टोन आई शेडो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद वही एंगल ब्रश की हेल्प से ये पर्पल शेड ब्लैक के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद ये पिंक शेड लेके और ये दिवाली ऐसे थोड़ा शिमर लगाएंगे और मस्कारा अप्लाई करेंगे। ये हो गया। अब हम लास्ट स्टेप हमारा लिपस्टिक लगाएंगे हम। डन। That's it for the video. I hope you enjoy this. I will meet you super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care, guys. Take care of yourself and enjoy the festive season. And Happy New Year, Happy Diwali in advance. Bye bye.